بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہاورڈ اکیڈمی۔ ڈیئر اسپیرنٹس، آج کا ہمارا سبجیکٹ سیکیورٹی میجرز ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر، اور اس کا ہم آگے لے کے چلیں گے سیکشن جس میں ہم نے کور کرنا ہے امپورٹنس آف لا اینڈ آرڈر۔ یہ چیپٹر 1 کا حصہ ہے، امپورٹنس آف لا اینڈ آرڈر، اور یہ اوور آل کورس کا ہمارا سیکنڈ سیشن ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی امپورٹنس کس حوالے سے ہوتی ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا اس کو ایگزامپلیفائی کریں، اوور ویو ہم کر لیں جس کے گرد ساری چیزیں گھومیں گی، اور آپ کا ایک اوور آل جو آپ اس ٹاپک میں سے انڈرسٹینڈ کریں گے یا آپ کو کرنا چاہیے وہ کیا ہے۔ اہمیت پہ پہلے بات کرتے ہیں کہ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر، ایک آپ کے پاس ایگزامپل ہے، ایک ایسا کنٹری جس میں لا اینڈ آرڈر موجود ہے، دوسرا ایک کنٹری ہے جس میں لا اینڈ آرڈر موجود نہیں ہے، تو کیا فیل ہوگا آپ کو؟ آپ اس پہ سوچیں۔ پاکستان میں بھی بعض کا صورتحال ایک کمفرٹیبل ہوتی ہے، انسٹیبل ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ امن نہیں ہے، یہاں پہ انویسٹر نہیں آئے گا، یہاں پہ لوگ مطمئن نہیں ہے، گھر سے باہر نکلنا سیفٹی نہیں ہے، رات کو نکلنا چاہیے، دن کو نکلنا چاہیے، کیا ہمیں احتیاطی تدابیر لینی چاہیے، کب ہمارے لیے سیکیور ہوگا، کون سا ایریا ہے جہاں پہ ٹریول ہمیں کرنا چاہیے، کون سا رسکی ہے۔ سو یہ کیا ہے؟ لا اینڈ آرڈر۔ اگر ملک سیکیور ہو اور اس پہ کوئی تھیفٹ کا نہ ڈر ہو، کوئی گن پوائنٹ پہ آپ سے کوئی سنیچنگ کا کوئی ڈر نہ ہو، یا آپ کی کہیں پہ کوئی چیز پڑی ہے تو اس کو کوئی اٹھا کے لے کے جانے والا ڈر نہ ہو، سو اٹس مین کہ لا اینڈ آرڈر ہے۔ آپ بے فکر ہو کے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، اور دن رات لوگ اکانومک ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہوتے ہیں۔ یہ تو اس طرح کی صورتحال ہے جب لا اینڈ آرڈر موجود ہوتا ہے، لوگ مطمئن ہوتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں، گورنمنٹ پر اعتماد ہوتا ہے، ایک دوسرے سے لین دین کی جو ٹرانزیکشن کی ریشو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ سو جو پولیس ہے اس کو بھی ایک اپنے پروفیشنل طریقے سے یہ چیزیں لے کے چلتی ہے، پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہوتی۔ سو یہ ہر ایک کے لیے آسانی ہوتی ہے جب لا اینڈ آرڈر اویلیبل ہوتا ہے کسی بھی کنٹری میں۔ اگر اس کی کمی ہو تو پھر صورتحال عجیب ہو جاتی ہے، پولیٹیکل انٹرفیرنس بھی ہوتی ہے، جو لا انفورسمنٹ ادارے ہیں ان کے اندر اعتماد بھی نہیں ہوتا، وہ بھی رینڈملی اپنی چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی قانون کی نظر میں ان کو بھی کسی چیز کی پابندی کا ڈر نہیں ہوتا، نہ ان کے اوپر کورٹ کے آرڈر کا ڈر ہوتا ہے، نہ کوئی ان کے اوپر فردر کوئی ایلیگیشن آ جاتے ہیں یا ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ یہ وہ صورتحال ہوتی ہے جب انارکی کی سچویشن ہوتی ہے، لا اینڈ آرڈر کسی کنٹری میں موجود نہیں ہوتا۔ سو یہ اہمیت کے حوالے سے یہ چیزیں ہماری لا اینڈ آرڈر ہے کیا؟ بیسیکلی مطلب دوسرے کے رائٹس پروٹیکٹڈ ہیں، وہ سیف ہے، سیکیور ہے، اس کے پراپرٹی، اس کی جان مال، اس کی عزت آبرو سب کچھ سیف ہے، کوئی دوسرا اس کے اوپر زیادتی نہیں کر سکتا۔ سو یہ ہے سچویشن لا اینڈ آرڈر کی۔ اگر یہ ہوتی ہے تو زبردست ہے، لوگوں کا اعتماد بھی ہوتا ہے جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا، اگر نہیں ہوتا تو پھر لوگ بد دل ہوتے ہیں، تو صورتحال عجیب ہو جاتی ہے۔ سو اسی کے گرد ہماری یہ چیزیں گھومیں گی آج کے سیشن میں، تو موو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں انٹروڈکشن کے حوالے سے۔ اچھا جی، لا اینڈ آرڈر آر فنڈامنٹل ٹو دا اسٹیبلٹی اینڈ پروگرس آف اینی سوسائٹی۔ بہت امپورٹنٹ بات کی ہے، بہت خوبصورت بات کی ہے کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے یہ بنیادی وہ چیز ہے جس سے کسی بھی معاشرے کے اندر استحکام ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے اس معاشرے میں۔ سو یہ تو بنیادی بات ہوگی۔ سے دے انشور، یہ موجود ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دے انشور دا پروٹیکشن آف سٹیزن، لوگ پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں، سیف ہوتے ہیں۔ دا انفورسمنٹ آف جسٹس، انصاف قائم ہوتا ہے۔ اینڈ دا اسموتھ فنکشننگ آف گورنمنٹ انسٹیٹیوشن، اور گورنمنٹ کے ادارے بہترین طریقے سے، اسموتھ طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ویل اسٹیبلشڈ لیگل فریم ورک اینڈ effective law enforcement mechanisms create an environment where individuals and businesses can thrive without fear or crime or violence۔ یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک ایسا ویل اسٹیبلشڈ لیگل فریم ورک جہاں پہ موجود ہو، زیادتی کرنے والے کو سزا ملتی ہو، قانون سب کے لیے برابر ہو۔ سو لا انفورسمنٹ میکانزم کیا کریٹ کرتا ہے؟ ایک ایسا ماحول کریٹ کرتا ہے جہاں پہ سارے لوگ یا بزنس وہ تھرائیو کرتے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ کام کرتے ہیں، وداؤٹ فیئر آف کرائم، یعنی کہ ان کو کسی کرمنل ایکٹیویٹی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، یا ان کے اوپر کوئی وائلنس کرے گا، ظلم و ستم کرے گا، یہ بھی ان کو کوئی ڈر فکر نہیں ہوتی۔ سو یہ ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن۔ اچھا، اس کے بعد ان سے امپورٹنس کیا ہے، اس سے فوائد کیا ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں جب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو ہے انشورنگ پبلک سیفٹی، لوگوں کا جو ہے وہ انوائرمنٹ سیف ہوتا ہے۔ لا اینڈ آرڈر play a crucial role in protecting citizens from crime such as theft,
assault, fraud and terrorism. यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इम्पॉर्टेंट है और ये क्रूशियल भी है और ये प्रोटेक्ट करती है शहरियों को क्राइम से और चोरी से, थेफ्ट से, फ्रॉड से, टेररिज्म से। सो ये इंश्योर करती है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, जिससे लोग सेफ फील करते हैं, महफूज फील करते हैं। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग द पुलिस एंड जुडिशरी, में पुलिस भी है, जुडिशरी भी है, वर्क टू मेंटेन पीस एंड प्रिवेंटिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड ensuring जस्टिस फॉर विक्टिम। यानी कि जो कोई ताकतवर हो उसको प्रिवेंट करते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज से, और अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो वो विक्टिम के साथ खड़े हो जाते हैं और उसको उसका राइट दिलाते हैं, जो उसके साथ ज्यादती करने वाला दूसरे उसको पनिश की जाता है। सेकंड नंबर पे है प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रास्ता जो है वो क्लियर होता है, लोग उसकी तरफ आसानी से मूव करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ से, और जो उसकी इकोनॉमी है वो ग्रो करती है। अ स्टेबल लीगल सिस्टम इनकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग अ सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट्स। यानी कि जो सरमायाकार होते हैं वो सिक्योर फील करते हैं, उनको डर नहीं होता कि उनका पैसा डूब जाएगा। एंड बिजनेस ऑपरेशंस, यानी कि बिजनेस ऑपरेट भी आसानी से करते हैं, कोई उनके ऊपर जो है वो धींगा मुश्ती नहीं करता, उनके ऊपर कोई बत्ताखोरी वाला कोई मामला नहीं होता। व्हेन लॉज आर इफेक्टिवली एनफोर्स, लॉ बना देना कोई बड़ी बात नहीं होती, उसको एनफोर्स करना इंपॉर्टेंट होता है। सो बिजनेसेस गेन कॉन्फिडेंस इन देयर ऑपरेशन। जब लॉ एनफोर्समेंट हो रही होती है तो फिर बिजनेस के करने वाले लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बेहतर हो जाता है, लीडिंग टू जॉब क्रिएशन। और इससे क्या होता है, जब बिजनेस ऑपरेट होते हैं तो प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है, चीज़ें सेल होती हैं, उनको बनाने के लिए मजदूरों की ज़रूरत होती है, लेबर की ज़रूरत होती है, लोगों को रोज़गार मिलता है। एंड नेशनल डेवलपमेंट, जब पैसा आ रहा होता है, टैक्स कलेक्शन हो रही होती है, तो उसको मुल्क की तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है जी अपहोल्डिंग जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, कि जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो तो इंसाफ भी होता है और लोगों के हकूक भी महफूज होते हैं। सो इस हवाले से लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर दैट जस्टिस इज सर्व्ड बाय प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल, यानी कि लोगों को महफूज बनाया जा रहा है फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ कोई फ़र्क नहीं किया जा रहा, किसी के एक्सप्लॉयट नहीं किया जा रहा, किसी की कमज़ोरी से कोई फ़ायदा नहीं लिया जा रहा, किसी कमज़ोर को मिसयूज़ नहीं किया जा रहा, यानी कि अब्यूजिव कोई तरीक़ाकार नहीं। अ फेयर लीगल सिस्टम गारंटीज ह्यूमन राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक मुनसिफाना लीगल सिस्टम होगा, कानूनी सिस्टम होगा, तो उससे ज़ामिन होती है लोगों के राइट्स की, लोगों के हकूक़ की, प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इससे क्या है, लोगों को बराबरी के हकूक़ मिलते हैं और मौक़े मिलते हैं। एंड सिक्योरिटी फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, तो माशरे के सारे लोग जो होते हैं वो फील करते हैं कि वो सिक्योर हैं और माशरा सेफ है। इसके साथ नेक्स्ट है जी प्रिवेंटिंग सोशल कायोस, यानी कि जो माशरे के अंदर एक कायोस की सिचुएशन हो सकती है उससे अवॉइड किया जा सकता है जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन होती है। ये इसकी अहमियत है। विदाउट लॉ एंड ऑर्डर सोसाइटीज में डिसेंड इनटू अनार्की, यानी कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है तो अनार्की होती है, हर कोई मनमानी करता है, जंगल का कानून करता है, जैसा कि पाकिस्तान में आजकल प्रिवेलिंग है। वेयर वायलेंस एंड करप्शन प्रिवेल्स, अ स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क एंश्योर सोशल हार्मनी, यानी कि माशरे के अंदर आहंगी होती है, लोग अपने अपने काम में लगे होते हैं, किसी को कोई मसला नहीं होता, हर एक को रोजगार मिलता है। बाय रिजॉल्विंग डिस्प्यूट थ्रू प्रॉपर लीगल चैनल, अगर किसी की कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो अदालत से रुजू करता है और उस मामले को खूब खुश असलूबी के साथ उसके जो है वो उसकी डिसीजन हो जाता है और उसको निपटा दिया जाता है, रेदर देन थ्रू वायलेंस और रिटेलिएशन, यानी कि बजाय इसके कि एक मुक्का मारे, दूसरा थप्पड़ मारे, दूसरा थप्पड़ मारे, तीसरा मुक्का मारे। सो ये सिचुएशन से बचा जा सकता है जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, सोशल कयास से बचा जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है कि स्ट्रेंथनिंग नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि ओवरऑल आपकी नेशनल सिक्योरिटी भी स्ट्रेंथन होती है। नेशनल सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वर्किंग टू प्रिवेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट, यानी अंदरूनी और बैरूनी खतरात तभी महफूज हो सकते हैं जब एनफोर्समेंट एजेंसीज अपना अपना काम कर रही होती हैं। सो गवर्नमेंट एनफोर्स लॉज
टू कम्बैट टेररिज्म, गवर्नमेंट ऐसे कानून बनाती भी है, लागू भी करती है जिनसे टेररिज्म को निपटा जाता है, साइबर क्राइम के मामला एंड अदर सिक्योरिटी थ्रेट्स दैट कुड डिस्टेबलाइज द कंट्री, यानी कि माशरे को अंदर या मुल्क को डिस्टेबल कोई भी अगर फैक्टर इंटरनल हो या एक्सटर्नल करने वाला हो, उसको जो है वो अवॉइड किया जा सकता है जब लॉ एनफोर्समेंट प्रॉपरली काम कर रही होती हैं सारे इदारे। अच्छा जी, नेक्स्ट है इनहेंसिंग ट्रस्ट इन गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर होती है तो उससे क्या होता है अल्टीमेटली ये होता है उससे कि गवर्नमेंट के इदारों के ऊपर लोगों का एतमाद होता है, लोग सेल्फीज लेते हैं, लोग उनके साथ खड़े होते हैं, मोहब्बत करते हैं। जो गवर्नमेंट के इदारे में काम करने वाले इंसाफ के साथ काम कर सकते हैं, वो जज हों, वो वज़रा हों, व कोई भी हों। जबकि ऐसी सिचुएशन ना हो, अनार्की की सिचुएशन हो, तो सारे इन इदारों से, इन इदारों के अपॉइंटमेंट होल्डर से नफरत करते हैं। सो अ वेल फंक्शनिंग लीगल सिस्टम बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, यानी सिटीजन एंड द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बेसिकली कुछ भी नहीं होती, लोगों का ही एक मजमू होता है जो काम कर रहे होते हैं, सर्विस दे रहे होते हैं लोगों को। When people see that laws are enforced fairly without bias, they develop confidence in legal institutions, leading to better governance and civic responsibility. अच्छा जी, इसके साथ साथ सपोर्टिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, यानी कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ क्या होती हैं, लोगों के हकूक़ महफूज होना, हर एक को अपना राइट है, वो वोट दे सकते हैं, वो अपना जिसको चाहें मुंतखब करके पावर दे सकते हैं। सो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की कदर होती है जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कायम दायम होती है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो, किसी को कानून का डर ना हो, तो फिर ये होता है कि फॉर्म 47 वाले जो है वो फिर हुकूमत बना लेते हैं। सो ये एक सिचुएशन होती है जो मनमानी हुकूमत बनाने के लिए जो पावरफुल कॉरिडोर्स होते हैं वो अपना जो है वो डंडा इस्तेमाल करते हैं। सो डेमोक्रेसी थ्राइव्स इन सोसाइटीज वेयर लॉ एंड ऑर्डर आर मेंटेन। द रूल ऑफ लॉ एंश्योर दैट पॉलिटिकल processes are conducted fairly, preventing corruption, electoral fraud and abuse of power. अगर हम टॉपिक को कंक्लूड करें तो हमने बात की लॉ एंड ऑर्डर है क्या, लॉ एंड ऑर्डर की अहमियत क्या है, अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो तो लोग कैसे पुरएतमाद होते हैं, हर एक फैक्टर पे हमने बात की, उनके इम्पोर्टेंस के हवाले से बात की, और अगर नहीं होता तो क्या सिचुएशन होती है, माशरे का क्या बदहाली होती है, वो भी हमने देख लिए। सो कंक्लूड करें तो in conclusion, law and order are the foundation of a stable, just and prosperous society. यानी कि लॉ एंड ऑर्डर जो है ये किसी भी माशरे के इस्तेहकाम के लिए, इंसाफ के लिए और उसके खुशहाली के लिए, माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट्स, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड सिटीजन्स मस्ट कोलैबोरेट टू अपहोल्ड लीगल प्रिंसिपल, यानी कि गवर्नमेंट्स के लिए भी ये ज़रूरी है, लीगल एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए भी ज़रूरी है और शहरियों के लिए भी ज़रूरी है कि वो लाजमी तौर पर एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार भी करें, ताउन भी करें, अपहोल्ड लीगल प्रिंसिपल, ताकि कानूनी जो उसूल हैं उनके ऊपर कायम रहा जा सके, इंश्योर जस्टिस, इंसाफ को कायम किया जा सके, एंड मेंटेन पीस और अमन कायम किया जा सके फॉर ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट। और इससे लोगों का भी फ़ायदा होता है, उनकी भी सिक्योरिटी होती है और मुल्क भी तरक्की करता है। सो जी, इस एरिया में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं उनकी तरफ मूव करते हैं। क्विज क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी? ऑप्शन ए, टू कंट्रोल बिजनेस ऑपरेशंस। ऑप्शन बी है टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्ट सिटीजन्स। ऑप्शन सी है टू रेस्ट्रिक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम्स। ऑप्शन डी है टू प्रमोट entertainment activities. Right option is B, to maintain stability and protect citizens. Question number 2, how does law and order contribute to economic development? Options: A, by increasing government taxes. B, by reducing business investment. C, by creating a secure environment for business. Option D, by restricting trade activities. Right option is C, by creating a secure environment for businesses. Question number 3, what is one of the major threats to law and order? Option A, increased literacy rates. B, corruption and crimes. C, economic growth. D, cultural diversity. Right option is B, corruption and crime. Question number 4, which institution is responsible for enforcing law and order? Option A, media organizations. B, non-government organizations. C, law enforcement agencies and the judiciary. D, private companies.
Right option is C, law enforcement agencies and the judiciary. Question number 5. How does law and order help in maintaining national security? Option A, by eliminating all social activities. Option B, by allowing unrestricted freedom to individuals. Option C, by preventing terrorism and organized crime. Option D, by promoting social conflict. Right option is C, by preventing terrorism and organized crime. Question number 6. What happens in a society where law and order are not maintained? Option A, social harmony and stability increase. Option B, economic growth flourishes. Option C, social chaos and crime rates rise. Option D, government control becomes unnecessary. Right option is C, social chaos and crime rates rise. Question number 7. Why is the legal system important in upholding justice? Option A, it ensures fair treatment for all individuals. Option B, it gives more power to the wealthy. Option C, it eliminates the need for law enforcement. Option D, it restricts public participation in governance. Right option is A, it ensures fair treatment for all individuals. Question number 8. How does law and order help in strengthening democracy? Option A, by restricting free speech. Option B, by ensuring fair political processes. Option C, by promoting political conflicts. Option D, by allowing electoral fraud. Right option is B, by ensuring fair political processes. Question number 9. What is the relationship between law and order and human rights? Option A, law and order protect human rights. Option B, law and order restrict human rights. Option C, law and order only apply to specific groups. Option D, human rights can exist without law enforcement. Right option is A, law and order protect human rights. Question number 10. Why is public trust in government institutions important for law and order? Option A, it encourages people to support law enforcement efforts. Option B, it reduces the need for justice. Option C, it increases crime rates. Option D, it eliminates the need for government policies. Right option is A, it encourages people to support law enforcement efforts. आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।